madam? Para balik na agad ha. Ha? Pwede ba waiting, balik na agad hapon? Maghuwat? Oo, huwat lang ko. Ayaw lang niya. Madugay man eh. Ha? Alas 4 kami mabalik. Ah. Ay, samang tinapay na lang ni Hunong Yabi. Magmotor na lang ni Padong Sunga. Oo. Ay, murag.
Fishing? Yeah, fishing. Hmm? Ah. Okay, okay.
remember this area. Dali lang. Lagi ron.